अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, सऊदी अरब में आब ज़मज़म के कुएं पर हाल ही में एक ऐसा मौजज़ा देखने में आया जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। आब ज़मज़म में किसने क्या मिलाने की कोशिश की? क्या आब ज़मज़म ने अपना रंग बदल लिया है? इस मिलावट के पीछे क्या मकसद था? एक ऐसा अनोखा मौजज़ा जो आपको हैरत में मुब्तला कर देगा। इस मौजज़े की खबर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान तक पहुंची तो वो दौड़े दौड़े इसे देखने हरम शरीफ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जो देखा इस पर यकीन करना मुश्किल है। आब ज़मज़म के मुतल्लिक पेश आने वाला मौजज़ा किस जानिब इशारा कर रहा है? सऊदी स्कॉलर्स इस हवाले से क्या कहते हैं? आज हम आपको इसकी तफसील फ़राहम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आइए चलते हैं असल मौजू की जानिब। आब ज़मज़म कुदरत की दायमी रहमत की निशानी है जो 5000 साल कबल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों तले फूटा था, जब इनकी वालदा पानी की तलाश में कोहे सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रही थीं। ज़मज़म के कुएं का नाम दर हकीकत ज़मज़म से पड़ा, जिसके मायने है ठहरना। ये अल्फाज हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा ने इस वक्त दोहराए थे जब अचानक ज़मीन से चश्मा फूटने के बाद वो बहने लगा। वो बहते पानी को रोकने की कोशिश कर रही थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आब ज़मज़म का कुआं हमेशा साफ़ रहता है, न इसे कभी फफूंदी लगी है और ना ही कीड़े या किसी किस्म की आलूदगी पैदा होती है। आम पानी के मुकाबले में आब ज़मज़म में कुदरती मादनियात ज़्यादा हैं। इसका जायका मुनफरिद होने की यही वजह है। हज के दिनों, उम्रे के महीने या तवाफ़ का कसद ज़ाहिरीन मक्का में से शायद ही कोई ऐसा शख्स ऐसा हो जो इस शहर अमन में गया हो और आब ज़मज़म का तबर्रुक लिए वापस आया हो। आज हर साल तकरीबन 30 से 50 लाख हज्जाज कराम फरीज़ा हज अदा करने मक्का मुकरमा आते हैं। सैर होकर आब ज़मज़म पीते हैं और बोतलें भर भर कर अपने साथ बतौर निशानी ले जाते हैं। इसे पीने वाले भी इससे पुरतासीर पाते हैं। थकन दूर होती है और उन्हें हैरत अंगेज़ ताजगी का एहसास भी होता है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने दुनिया के बेहतरीन मादनी पानी या अकीदतमंदी से पैदा होने वाले रुझान का फितरी नतीजा करार दिया है। लेकिन आब ज़मज़म का मौजज़ा इसके कीमियाई तरकीब, जायके और तासीर तक ही महदूद नहीं, बल्कि कुछ और अहम खसूसियात भी इस मकाम मुक़द्दस से वाबस्ता हैं, जो किसी गैर जानिबदार या तजस्सुसी ज़हन रखने वाले साइंसदानों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। नाज़रीन, इसलिए हर साल इस पर तहकीक करने की ख्वाहिश दिल में लिए मक्का की जानिब सफ़र करते हैं और हज से कुछ अरसा कबल ये सिलसिला ज़ोर पकड़ जाता है। मुख्तलिफ तजर्बात के ज़रिए कुदरत के अनमोल तोहफ़े यानी आब ज़मज़म की खसूसियात जानने के लिए इस पर रिसर्च करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हज का महीना शुरू हो चुका है और लाखों हाजी मक्का में हज की नीयत से जा चुके हैं और इन ही में काफ़ी ज़्यादा साइंसदान भी मौजूद हैं जो आब ज़मज़म की खसूसियत जानने के लिए मक्का की लेबॉर्ट्रीज़ में मौजूद हैं। दौरान तजर्बात ऐसा मौज़ू रोनुमा हुआ जो सबको हैरान करके रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि रिसर्चर ने मुख्तलिफ़ कीमियाई मादों की मदद से आब ज़मज़म का रंग बदलने की कोशिश की, लेकिन किसी भी केमिकल कंपाउंड से इसका रंग तब्दील ना किया जा सका। यह अल्लाह ताला का मौजज़ा है कि आब ज़मज़म में कीमियाई मादे मिक्स नहीं होते। इस मौजज़े की खबर जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान तक पहुँची, उन्होंने खुद लेबॉर्ट्रीज़ में जाकर इस मौजज़े को देखा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हदीस के मुताबिक आब ज़मज़म में बीमारी के लिए कुदरती शफा है। यही वजह है कि ज़ायरीन इसकी बोतलें भर भर कर मुल्क वापस ले जाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत औरा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ मरवी है कि
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ منورہ لوٹتی تھیں تو زمزم ساتھ لے کر جاتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زمزم ساتھ لے جاتے تھے۔ کعبہ شریف چونکہ اہل اسلام کا قبلہ ہے، اس لیے حج اور زیارات کے موقع پر یہ ان لوگوں کی محبت کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اپنی روحانی برکتوں کے علاوہ آب زمزم دنیا کا بہترین پانی ہے جو بھوک اور پیاس میں یکساں مفید ہے، اور اس وادی غیر میں آ بسنے والے ان دو پاک نفوس کی جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے مہمان تھے اور آب زمزم کی نعمت غیر متوقع مل گئی تھی، ان کی وحد کفیل تھی، یعنی صحرا میں پیاس سے سیرابی بھی اور بھوک سے زمزم سے ہی سیر شکمی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی کھانے کا قائم و مقام اور بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کی افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنی ایک اور ارشاد میں فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی ان تمام مقاصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جاتا ہے۔ اگر تم اسے شفا یابی کے لیے پیو گے تو اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا، اگر تم اسے شکم سیری کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ شکم سیری کر دیں گے، اگر اسے پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ یہ کنواں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیرابی کا انتظام ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہاء نے وضاحت فرمائی ہے کہ دنیاوی یا اخروی مسائل کو حل کرنے کے لیے آب زمزم پینا مسنون ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ پر ایسا وقت گزرا کہ میں مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، نہ طبیب میسر تھا نہ دوا موجود تھی۔ میں آب زمزم شفا کی نیت سے پیتا تھا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا تھا، پس مجھے مکمل شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، روایات اور فقہ سے پتہ چلتا ہے کہ آب زمزم دنیاوی مسائل کے حل کے لیے بھی انتہائی مفید اور مسنون عمل ہے۔ قدیم زمانے میں آب زمزم مکہ آنے والوں کے لیے پانی حاصل کرنے کا مرکزی ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ 5000 سال سے اس کنویں نے کبھی بھی پانی دینا بند نہیں کیا، سوائے کچھ عرصے کے لیے جب بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ کنویں کی حفاظت کی ذمہ داری پیغمبر اسلام کے دادا اور کئی خلفاء کے بعد سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز نے سنبھالی۔ سابق سعودی فرما روا شاہ عبدالعزیز کے دور میں کنویں کی حفاظت کے لیے ماڈرن طریقہ کار لایا گیا۔ اس دوران مسجد حرام میں زمزم کے تقسیم کے نظام میں بھی تبدیلی لائی گئی۔ 2013 میں شاہ عبدالعزیز کے زمزم پروجیکٹ کا انعقاد ہوا۔ عمرہ اور حج میں آنے والے زائرین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ زمزم کے طلب میں بھی اضافہ ہونے لگا، جس کے باعث کنویں کے توسیع کا عمل شروع ہو گیا۔ اس پروجیکٹ کے بعد جدید طریقے سے آب زمزم کی پمپنگ اور تقسیم کا عمل شروع کیا گیا۔ ماڈرن ٹیکنالوجی اپنانے کے باوجود اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ زمزم کی قدرتی خصوصیت میں کوئی فرق نہ آئے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔